नमस्कार সকলকে हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को गेट 2025 के स्ट्रेटजी के स्टेप नंबर 2 वो है कि आप लोगों को ए से लेकर जेड तक मतलब ABCD जो लेटर हम पढ़ते हैं उसको याद रखिए और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद सबसे पहले जो रफ पेज मिल रहे हैं वहाँ पे A to Z लिख लीजिए। साथ में आप लोग और क्या कर सकते हो, स्क्वायर्स मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे 10 स्क्वायर तक, क्यूब 1 से 10 क्यूब तक याद रखिए। वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक टिप्स है। यही मैं बेंगली में कह के ये वीडियो एंड करूँगी। আমার এখানে এটা বলার দরকার আছে যে গেট এক্সাম 2025 এবং ইউজিসি নেট অ্যান্ড সেট এক্সামের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেবল। এ থেকে জেড পর্যন্ত আমরা যে বর্ণ পড়েছি সেটা পরীক্ষা হলে যখনই আমরা রাফ পেজ পাচ্ছি সেখানে লিখে নেওয়া আর তার সঙ্গে স্কোয়ার কিউব 1 থেকে 20 টেবিল মনে রাখতে হবে আমাদের। এগুলো ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে পেপার 1-এ হেল্প হবে। টু লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার।